ओं नमो भगवती वासुदेवाय नमो। नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। फ्रेंड्स आज आमे आपण मानकु कहि रखिबु एबे आपणकर जीवन रे परिवर्तन हेबा पई जाउछि। फ्रेंड्स आपणकर घर स्वर्ग बनिबो, तेणु समय थाउ थाउ ए वीडियो को निहाती भाबरे देखंतु। आगो को आसुथुबा आगामी 10 दिन रे समस्तक मन रे एहा जानिबार उत्सुकता बनी रहिछि कि आमर ए 10 दिन किपरि रहिबो, केउ प्रकारर हेबो, आमको खुशी खबर मिलिबो कि नाही, परिश्रमर सामना आपणको करिबा पई पड़िबो कि नाही, केते सारा क्वेश्चन आपणको मन रे निहाती भाबरे उठुथिबो। किंतु जदि कहिबा फ्रेंड्स ग्रह गोचर आधार रे आमे जो कथा आपणको एठी कहिबु एहा बहुत अधिक आपणको प्रभावित करिबा पई जाउछि। फ्रेंड्स आमर कथा पथर लकीर सहित समान हेबो। आगामी 10 दिन रे आपणकर घर स्वर्ग बनिबा पई जाउछि। ए दिन रे 5टी बड़ ग्रह निजर राशि परिवर्तन करिवे, जेउथिरे सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र आउ शनि संबंधित रहिछि। जेबे 5टी ग्रहंकर परिवर्तन घटिबो तो जदि आमे एठी कहिबा तो भाबंतु आपणक उपरे एहार कोन प्रभाव रहिबो। व्यापार नजरिया रे, चाकरी नजरिया रे, स्वास्थ्य दृष्टि रे, ता सहित विद्यार्थी दृष्टि रे, बेरोजगारଙ୍କ दृष्टि रे आमे आपण माननकु कहिबु कोन कोन आपणकु प्रभाव आपणक जीवन रे देखिबाकू मिलिबो। ए सब दिन रे आपणकु केउ सब जिनिसर ध्यान रखिबाकू पड़िबो, केउ सब भूल आपणकु दूरी रहिबा पई पड़िबो। विस्तार पूर्वक भाबे ए वीडियो रे सब कथा आपण माननकु म जे कहिबी। बस आपण माननकु रहिछि कि आपण टिके टाइम दे ए वीडियो को पूरा लास्ट पर्यंत देखंतु। किंतु एहा पूर्वरु माँ लक्ष्मींकर सबु सच्चा भक्त वीडियो को गोटे लाइक निहाती भाबरे करंतु। सांगरे कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु, जहा द्वारा माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपनकु डायरेक्ट प्राप्त हेबो। आगो को आसुथुबा आगामी ए 10 दिन रे जदि कहिबा ए नुआ मासरे कार्यर स्थिति आपणक पई पूरा परिवर्तन हेबो। आपणक पई दिन बहुत भल रहिबो। लंबा समयरु जो रोजगार कार्य रे आपण अटकी रहिथिले तो आपणकु मन चाहा अवसर मध्य प्राप्त हेबो। ए समय रे परीक्षा प्रतियोगिता करुथुबा लोकंकु बहुत ही शुभ समाचार प्राप्त हेबाकू जाउछि। किंतु आपणकर घर परिवार रे आपसिक लड़ाई झगड़ा होई पारे। जदि घरे कि आपणकर थोड़े चिडुछंती तो आपणकु पसंद करू नाहांती तो फ्रेंड्स से व्यक्ति द्वारा आपण धीरे धीरे दूरता बनेइकी रखंतु। कारण एमिति लोक कौनसी शत्रु ठारू भी कम नुहंती, तेणु एमिति लोकंक ठारू आपण सावधान रहंतु। समाज रे आपणकर मान सम्मान बढ़िबो, प्रिय जनक सह साक्षात हेबो। आउ ए दिन रे आपणकर स्थिति बहुत भल रहइबो। घर परिवारर दायित्व आपणको आहुरी अधिक घेरिबा पई जाउछि। अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य ए सब दिन रे आपण करि मध्य पारंती। ता सहित कौनसी घनिष्ठ मित्र बा प्रभावी व्यक्तिंकर साहाय्य रे लंबा समयरु अटकी थिबा कार्य मध्य आपणकर पूर्ण होई पारे। आपण गोटे कथार निहाती ध्यान रखंतु, पूरा फोकस परिवार जरूरत को पूरा करिबा आउ संबंध को सुधारिबारे ही रखंतु। काहेकि ना जीवन रे केते थर एहा जरूरी होई थाए कि विशेष रूप रे मार्केटिंग ए सबु कार्य करुथुवा व्यक्ति विशेष माने ए कथार विशेष भाबरे ध्यान रखंतु। जदि आपण किछि एपरि परिस्थिति रे घेरिकी रहिचंती जहा आपणको बहुत ही चिंता देउछि तो एहा कुहंतु बहुत चिंता रे आपण थिले तो जदि कहिबा आपणको केवल एहा ही करिबार अछि कि प्रभुंकर नाम जप करंतु। आपणको भगवानंकर भक्ति रे लीन रहिबार अछि। बास आपणको केवल एतिकी भाबिबार अछि कि मो सहित श्री रघुनाथ अछंती, कौनसी कथार चिंता मते नाही। बास भगवान कर ए कथा को आपण जदि चिंता करिवे तो आगो को आसुथुवा समय को आपण बदलाई मध्य पारिबे। ता सहित आजिर जो मानव निज अतिरिक्त याद रे उलझेकी रही थाए आ भविष्यतर चिंता सब बेले करी थाए आ वर्तमान को जीवा को से भूली जाए। जदि वर्तमान रे किछि भल कार्य करूछंती तो यह आम भविष्यत को गोल्डन बनेई देबो। तेणु ए कथा आपण माने निहाती भाबरे ध्यान रखंतु। एहा सहित आपण माननकु आउ गोटे कथार ध्यान रखिबा पई पड़िबो कि समय, संबंध आउ धन ए तीनोटी जिनिसर फ्रेंड्स ए मासरे जदि कहिबा तो ए प्रबंध रे चलंतु।
ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜାଣିବାର ଅଛି କି ଆପଣ କେତେ ସମୟ କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ କେତେ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରତା ବନେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଧନର ପ୍ରବନ୍ଧନ ତ ବହୁତ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ଧନ କରିବେ ତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ସେତେ ଅଧିକ ସୁଖତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରିବାରେ କାମୟାବ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପାରୁ ଯଦି କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମନଚାହା ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଯୋଜନାରେ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆୟର ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ରୋତ ବନିବ। ତା ସହିତ କୌଣସି ଇଷ୍ଟ ମିତ୍ର ବା ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବେରୋଜଗାର ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁଠି ବୁଧ ଆଉ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ସେଠି ଭୂମି ଭବନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସି ମଧ୍ୟ ପାରେ। ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତ ସେ ସବୁକୁ ସୁଲଝାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚପଲ ଯେଉଁ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ଏବେ ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏବେ ନିଜର ସମୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାର ବ୍ୟବହାର ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଡିସିସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହି ରଖୁଛୁ ଶେଷରେ କି ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଗମ୍ଭୀରର କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଏଠି ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟାପାର ବା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟାପାରରେ ଅଟକିଥିବା ଧନ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ରୂପରେ ୱାପସ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ତା ସହିତ ଖୁସି କାରଣରୁ ଆପଣ ପୁରା ପରିବାର ସହିତ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁପ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଦୌ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଯଦି ଏସବୁ କଥାକୁ ଆପଣ ବୁଝି ନେବେ, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉଚ୍ଚାଇକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ଜଳାର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ଚଉରା ଉପରେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ଅପସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦେଇପାରିବୁ, ଆଉ ଆପଣ ଏହାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଶୁଭ ହେଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଭୋଲେନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।